Nice one, Mom Sikels. Dalawa yan. Long dito. Tipak. Melt. Nice one, guys. Let's go. Salamat sa 1.5M, guys. Pinicella. Cherry. Luki, pagkatapos mo mag-live, palipatin mo sila kay Patrick. Ah, nakalive si Pat? Ah, naka-live po? Oo, nakalive si Pat. Ay, oo nga. Si Pogi, nakalive si Pogi. Sige, sige, sige. Balo? Oo. Ay, sure mga pens. Like kubo, guys. Nice one. Like- Set. Talagang may like pa. Mga kapalat. Like, is this Tagalog, diba? Is this Tagalog? Naka-SR din pala tong Marian na to. Nagkamali lang ako ng dam. Nadala ng ano? Nadala ng inggit. Ay, grabe. Nice one, Mom Sikels. Galing mo, ha? Sayang. Lumalabas yung galing ko dito. Oh, Defios, Defios! Nagkaya. Ikaw na, Flo! Kahiyaan pa. Check it up, check it up, check it up, Nag-uuna, pati ko yung nag-def. Pati ko yung nag-def kasi top rank kasi ako di ako may 3 kills o. Pura SR lang. Oh, ganang 750. Have the bomb. Ay, sino yung nag-smoke sa gitna? Hindi ako. Si Duxet. Ah, hindi ako. Joke lang. Kulay blue. Si Marie. Ay, si Panayan, Manny. Yun. Pag-smoke. Uy, nasabi ako. Bomb spotted. Bomb drop Yo, dito. Long B. Guni-guni mo lang pens na nasa bika. Nice one. Grabe, ako na. Ready for the next round. Shorty. Ang lupit mo talaga, Charlene. Kita nyo yan? Ako yan. Grabe, oh. Okay yung shorty na loadout ko ngayon. Nakaka-one-tap. Kaya ko din yan eh. Ay, naunahan ako. Meron sa gitna. Dami dyan, Plok, sa mid ah. Ingat ka. Nakasilip dyan. Yun, kung saan nanggaling yun. Yeah. Long. Nakadapa, Yero. Hilig naman mag-tamper nitong maasim na to. Yero A. Long A. Yan ah, left side mo ah. Left side, Ano left to? side. Ano na? Nasaan pa rin? Barrel, sorry. Tagal ng comms ko. You were the last one. Hoy, man. Una, sabi. Small room di po. Mga nakamano ah. Ikod mo. Yan yun. Try. I-execute pa dapat ako. Na. But it's not over yet. Yan yung Ready dapat, up. yan yung sumusunod sa'yo, Pluki, kanina sa ano, trailer. I-execute ka. Oh, Oo. Yun yung gusto ko sinabi ko, likod mo, ma-execute likod mo. Destroy the objective. We got the bomb. Sige, pag ganyan eh, magmamanowar na ako. Ganyan pala kayo ah. Lost the bomb. Saan to, Pluk? wow. Ayun, wala na. Traded. Man-oh. Okay. Bomb acquired. Ayan. Sayang na. P1, P1. Guys, sorry, P1. Pwede di ako. Janata Marie. Bak. Nakamano yan. Uy, ang dami. It's all up to you now. Ay, dami. Jungle block, dalawa. Jungle, dalawa. Grabe, the trigger discipline. Nice Uy, one. alam. Tutukan. Isa mo umikot ata. Kaya nga eh. Sinabi niya na yan. Sinabi niya. Nagkakapangin. Iwan yan. The bomb has been planted. Iwan yan. Look, nice. Oy! Let's go! Let's go! May putok ka ah. Ito ka pala eh. Tingnan mo ako, 0 kill, pero may Destroy the nasasabi. objective.
got the bomb. Nice ang flow. Ganda nun. Thank you. Ang tanong, Para sa iiwan ko talaga. na lang ba? Reloading. Na nag-spam P1 guys. Camera. Oo nga eh. Ingat kayo dyan. Reloading. Come on. Ay, saan bro? So, Saan yun? naka-SG. Dito sa mid pick up. Layo tayo if naka-SG. Ay, Traded, sorry. traded. Anis, tapos. Anis. Nice. Nice.